बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं करता हूँ और फिर उसके बाद कहीं कहीं बीच में मैं पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहा हुरूफ मुक़त्तआत बोला जाता है। मा अंजलना, मा नेगेटिव वाला है। मा अंजलना, हमने नहीं नाजिल किया। अलैका, आप पर। अला, ऑन। का, आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हमने आप पर खुद नहीं नाजिल किया कुरान को लितशक़ा, ताकि आप परेशान हो जाएं। हमने कुरान को इसलिए नहीं उतारा है कि आप परेशान हो जाए, आप मशक्कत में पड़ जाएं। इल्ला तज़किरतन, मगर नसीहत है। तज़किरा नसीहत, लिमन, उन लोगों के लिए। ली मतलब लिए, मन मतलब जो। यख्शा, डरे। खशिया यख्शा, डरना। मगर ये नसीहत है उन लोगों के लिए जो डरे। तंजीलन, नाजिल करदा है। मिम्मन, उस शख्स की जान, उस जात की जानिब से। खलक़ल अर्दा, जिसने पैदा किया जमीन को। वस्समावात, और आसमानों को। अल उला, बुलंद। बुलंद आसमानों को पैदा किया। अर्रहमान, वो रहमान। अलल अर्शी, जो अर्श पर। इस्तवा, मुस्तवी है, ठहरा है, मुकीम है। लहू, उसी के लिए है। माफिल समावाती, जो कुछ आसमानों में है। व माफिल अर्दी, और जो कुछ जमीनों में है। व मा तहत थरा, और जो कुछ मट्टी के नीचे है, जो कुछ जमीन के नीचे है। व इन तजहर बिलकौली, और अगर आप तेज आवाज से बोले। जहर यजहरू, यानी लाउडली कोई बात करना। बिलकौली, कौल बात, अगर बात में आप तेज करें यानी तेज आवाज से बोलें। इन्नहु यअलमु सिर्रा, तो वो तो जानता है छुपी हुई। व अख्फा, और सबसे ज्यादा खुफिया बात को भी। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह कोई इलाह नहीं। इल्लाहु, सिवाय उसके। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए है नाम। अल हुस्ना, प्यारे। उसके लिए अच्छे अच्छे नाम है, उसके अस्माए हुस्ना है। वहल अता का, और क्या पहुंची आप तक। अतायाती आना, क्या आई आप तक। हदीस मूसा, मूसा की बात। क्या मूसा की कहानी आप तक पहुंची। इज़ नारन, जब उन्होंने देखा आपको। फ़क़ाला, तो कहा। लिअहलिही, अपने घर वालों से या अपनी बीवी से, दोनों हो सकता है। उमकुसू, मकसा यमकुसु, ठहरना। कि ठहर जाओ। इन्नी आनस्तु, बेशक मैंने महसूस किया। आनस यूनिस इनासन, महसूस करना, मानूस होना। इन्नी आनस्तु नारा, बेशक मैंने आग को महसूस किया है। लाली आती कुम, शायद कि मैं। लाल्ला, शायद। लाली, शायद कि मैं। आती कुम, आता यूती, आना। लेकिन आता यूती बा के साथ लेकर के आना, शायद कि मैं लेकर के आऊं। मिनहा, उससे। बेकबसिन, कोई शोला। औ अजीदू, या मैं पाऊं। वजद यजीदू, पाना। अलम नारी, आग पर। हुदा, रास्ता। फलम्मा अताहा, तो जब वो आए। नू दिया, आवाज दी गई। या मूसा, ए मूसा। नादा, युनादी। पैसिव वॉइस होता है इसका, एक्टिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस है नू दिया। नादा युनादी से नू दिया, आवाज दी गई। ठीक है ना, नादा से बना है नू दिया, आवाज दी गई। ऐसी वॉइस में तो जो काम करने वाला होता है वो मेंशन नहीं होता। इन्नी, क्या आवाज दी गई। इन्नी अना रब्बुका, बेशक मैं। रब्बुका, तुम्हारा रब हूँ। फकला नाले, खला यखला, उतारना। खला, तो उतार दीजिए। नालई का, अपने जूतों को। इन्नका, बेशक आप। बिलबादिल मुकद्दस तुआ, मुकद्दस वादिय तुआ में है। आप वादिय तुआ में है। वह अनख्तरतुका, और मैंने। इख्तरतुका, चुन लिया है तुमको। फस्तमिअ, सुनिए। लिमा, उस चीज के लिए। यूहा, जो वही की जाए। इन्नी, इन्ननी, बेशक मैं। अनल्लाहु, मैं अल्लाह हूँ। ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह। इल्ला अना, सिवाय मेरे। फ़अबुदनी, तो आप मेरी इबादत कीजिए। व अक़िमिस्सलाता, और नमाज कायम कीजिए। लिज़िक्री, मेरी याद के लिए। इन साअता, बेशक। बेशक क़यामत। आतियतुन, आने वाली है। अकादु उख्फीहा, मैं चाहता हूं कि उसे छुपाऊं, करीब है कि मैं उसको छुपाऊं। खफिया यखफा, छुपाना। लितुजजा, ताकि बदला दिया जाए। कुल्ल नफ्सिन, हर नफ्स को। बिमा तसआ, उस चीज का जो वो कोशिश करता है। सआ यसआ,
دوڑنا اور سعی یسعی کوشش کرنا دونوں معنی ہے. فلا یصدنک تو نہ روکے، صد یصد روکنا، نون تاکید کے لیے لگایا ہے، تو نہ روکے آپ کو، انہا اس سے، من لا یؤمن بها جو نہیں ایمان لاتا ہے اس پر، تو جو اس پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ آپ کو اس سے نہ روکے. واتبع اور آپ پیروی کیجیے، واتبع ہواہ سوری واتبع اور وہ پیروی کرتا ہے یعنی وہ انسان، ہواہ اپنی خواہش کی، فتردا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. ردا یغدا یعنی گر جانا، کہیں پہ ہلاک ہو جانا. فلا یصدنک عنہا تو آپ مت روکیے، سوری فلا یصدنک تو نہ روکے آپ کو اس سے یعنی قیامت سے، وہ انسان جو ایمان نہیں لاتا ہے قیامت پر، واتبع ہواہ اور اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنی اپنی ڈیزائرس کو فالو کرتا ہے، ہواہ فتردا تو وہ ہلاک ہونے والا ہے. وما تل کا اور کیا ہے وہ، ماں یہاں پہ سوالیہ واٹ کے معنی میں، اور کیا ہے وہ، بیمین کا آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دائیں ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں، یا موسا اے موسا. قالا کہا، ہیا یہ، عصایا میری جھڑی ہے، جو کتابی قلمی ہوتا ہے ویسے عصایا ہے، عصایا یہ میری چھڑی ہے. اتوقع علیہا میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، توقع یتوقع توقعا، واحش بہا حش یحش حشن اور جھاڑنا، اور میں جھاڑتا ہوں، واحش بہا علی غنمی اپنے بکریوں پر، یعنی پتے جھاڑتا ہوں اپنے بکریوں پر. ولی فیہا اور ہے میرے لیے اس میں، معارب فائدے، اخرى دوسرے، اور میرے اس کے بہت اور دوسرے بھی فائدے ہیں، یعنی ان دو کام کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں جو میں اس سے کرتا ہوں. قال کہا، القیہا ڈال دو اس کو، یا موسا اے موسا یعنی گرا دو، لقی القا یلقی القا ان ڈالنا، القا یلقی القا ان ڈالنا، ڈال دو اس کو اے موسا. فالقاها تو انہوں نے ڈال دیا، فاذا ہی تو اچانک وہ، حیۃ سانپ بن گیا، تسعى جو دوڑ رہا تھا، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. قال خذها کہا خذها پکڑ لو اس کو، ولا تخف اور ڈرو مت، سنعيدها ہم لوٹا دیں گے اس کو، سیرتها الاولى اس کی پہلی صورت میں. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اور ملاؤ اپنے ہاتھ کو اپنے بازوؤں سے، جناح جمع اجنحہ بازو کو کہا جاتا ہے. تخرج وہ نکلے گا، بیضاء چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، بیضاء سفید کو بولا جاتا ہے، اسی کو میں نے چمکنے کا ترجمہ کیا ہے سفید. من غیر سوء بغیر بیماری کے، آیت اخری یہ دوسری نشانی ہے، آیت نشانی اخری دوسری، اندر، لنوریا کا تاکہ ہم دکھائے آپ کو، لام مطلب لی مطلب تاکہ، ارا یوری دکھانا، لنوریا ہم دکھائے کا آپ کو، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، الکبرا بڑی. 40 تک بتا رہے نا، 40 تک ہو گیا نا. یس. یس یس سر. اذهب جائیے، الى فرعون فرعون کے پاس، انه طغى بے شک وہ، طغى سرکش ہو گیا ہے، ایک بے شک وہ جو ہے غلطی پر ہے، یا ظلم کرنے والا ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، تجاوز کرنے والا ہو گیا ہے، وہ سب مانا ہے. طغى یطغی. قال کہا حضرت موسیٰ نے، ربی اے میرے رب، اشرح لی کھول دے میرے لیے، صدری میرے سینے کو، ویسر لی اور آسان کر دے میرے لیے، امری میرے کام کو، وحلل اور حل مطلب حل حل یحل کا مطلب ہوتا ہے کہ کھول دینا، اور کھول دے، عقدتاً گرہ کو، من لسانی میری زبان کی گرہ کو، یفقہو سمجھ سکے لوگ، قولی میری بات، اللہ تاکہ لوگ میری بات سمجھ، فقیہ یفقہو سمجھنا، یفقہو پلورل ہے یعنی سارے لوگ سمجھ سکیں قولی میری بات. وجعل لی اور بنا دے میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، ایک مددگار، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی میرے بھائی ہارون کو،
उशदुद बिही अजरी, शद्द यशुद्दु मजबूत करना, उशदुद मजबूत कर दे, बिही उससे, अजरी अजर बोलते हैं कुव्वत को, अजरी मेरी कुव्वत को तू मजबूत मजबूत कर दे। क्या है? कमर के माने में भी आता है, यानी इजार का वर्ड उर्दू का कमरबंद का इसी से बना है, तो मेरी कमर को मजबूत कर दे, यानी मेरे जो है कुव्वत को ताकत को तो मजबूत कर दे। वो अशरिक हूँ, और तू उसको पार्टनर बना दे, शरीक बना दे, फी अमरी मेरे काम में, मेरे इस काम में तू उसे पार्टनर बना दे। कई नुसब्बिहा का, ताकि हम तेरी तस्बीह करें, कसीरा बहुत ज्यादा, वनज़कुरा का, और जिक्र करें तेरा, कसीरा बहुत ज्यादा। इन्नका कुंता बेशक तू है बिना हमें, बसीरा देखने वाला। इन्नका कुंता बिना बसीरा, बेशक तू हमें देखने वाला है। कौला कहा अल्लाह ताला ने, कद ऊतीता बेशक दे दिया गया, आता यूती ईता अन का मतलब अता करना देना, ऊती उसका पैसिव वॉइस है, यानी दे दिया गया, किसने दिया वो मेंशन यहाँ पे उसमें नहीं है। कौल कद ऊतीता, कहा कद ऊतीता बेशक दे दिया गया तुझको, सुअलका तेरा सवाल जो तूने मांगा, या मूसा ए मूसा, बेशक तुझे दे दिया गया तूने जो मांगा, ए मूसा। वलकद मनन्ना, और बेशक हमने एहसान किया, मन्ना यमुन्नु मन्नन एहसान करना, ना लास्ट में हमने किया के माने में है, जैसे जहबना वाला है। वलकद मनन्ना बेशक हमने एहसान किया, अलैका तुम पर, मर्रतन उखरा दूसरी मर्तबा, इल अवहैना जब हमने वही की, इला उम्मिका तुम्हारी वालदा की जानिब, मायूहा जो कुछ वही की गई, अनिक़ज़िफ़ी ही, अनिक़ज़िफ़ी ही, अन मतलब की, अनिक़ज़िफ़ी ही, इक़ज़िफ़ी डालो इसको, फिर ताबूती ताबूत में, फ़क़ज़ी तो डालेगा, फी ही उसमें, फिल यम्मी समंदर में, फ़क़ज़िफ़ी सॉरी, तो वो डालेगा समंदर में, फल युल्क़िहिल यम्मु, ठीक है ना, माँ से माँ को ऑर्डर दिया जा रहा है इसलिए फीमेल वाला वर्जन है। अनक़ज़िफ़ीही फित ताबूती, इसको डालो ताबूत में, फ़क़ज़िफ़ीही और उसको डालो, ताबूत को डालो, फिल यम्मी समंदर में, तो दोनों ऑर्डर माँ से है। ये जो फी ही है ये वर्ब का पार्ट है, ये फी इन वाला नहीं है। फ़क़ज़िफ़ीही फिल यम, तो और डालो उसको सर समंदर। आया नंबर बता दीजिए। आयत नंबर 37 के बाद 39, 38, 38 के बाद 39 चल रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? हो रही है सर। ठीक है, तो फ़क़ज़िफ़ीही फिल यम्मी, तो वो डालेगा समंदर में, फल युल्क़िहिल यम्मु, तो चाहिए कि समंदर डाल दे उसको, यानी समंदर डाल देगा उसको, बिस्साहिली साहिल पर, यानी किनारे पर, या खुज़हु उसको ले लेगा, अदुव्वुल ली मेरा दुश्मन, व अदुव्वुल्लाह और उसका दुश्मन, यानी हजरत मूसा का दुश्मन, यानी फिरौन। व अलक़ैतु अलैका, और हमने डाल दिया, इससे पहले अलक़ा युल्क़ी आया था, अलैका आप पर, महब्बतन मोहब्बत, मिन्नी हमारी जानिब से, वली तुस्ना अला आईनी और ताकि परवरिश हो, अला आईनी हमारी आंखों के सामने, ठीक है ना। सना यसनाउ बनाना, उसी से तुस्ना, ठीक है, तो ताकि हमारे सामने बनाया जाए, नहीं यहाँ पे बनाना इंसान को बनाना नहीं होता, परवरिश होती है, ताकि परवरिश हो, अला आईनी हमारी निगाहों के सामने, हमारी आंखों के सामने। इस तमशी जब चली, उख्तु का तुम्हारी बहन, हजरत मूसा से कहा जा रहा है मशा यमशी चलना, फीमेल है इसलिए तमशी हो गया। जब चली उख्तु का तुम्हारी बहन, फतकूलू तो कहा, उसने कहा यानी हजरत मूसा की बहन ने कहा, हल अदुल्लुकुम, कल यदुल्लु रहनुमाई करना, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, अला उस शख्स की जानिब, मैं यकफुलु जो इसकी कफालत करे। फरजाना का तो हमने लौटा दिया, इला उम्मिका आपको लौटा दिया, का इला उम्मिका आपकी वालदा की जानिब, कई तकर्रा ताकि ठंडी हो जाए, ऐनुहा उनकी आंखें, वला तहजन और वो गमजदा ना हो।
وقتلتا اور تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو، حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے، فنجیناکا تو ہم نے تم کو بچا لیا، تو ہم نے تم کو نجات دی، من الغمی غم سے، وفتناکا اور ہم نے آزمایا تم کو، فتننا ٹھیک ہے نا، ہم نے آزمایا تم کو فتونن بہت مرتبہ، ٹھیک ہے، فتنہ ورب ہوگا نا ہاں سر؟ فتنا کس کا کیا؟ یفتنو، فتنا یفتنو ہے، اور نون جو تاکید کے لیے بڑھا ہے، فتنا اس سے ہو گیا، اور ہم نے آزمایا ہو گیا، فتنا فتنہ یفتنو، اور فتنہ کا ورڈ اسی سے بنا ہے کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور ہم نے آزمایا تم کو کئی المصدر مرتبہ، فتونن، فتنتن و فتونن دونوں ہیں۔ فلبست سنینا تو تم ٹھہرے رہے کئی سالوں تک، سنتن کی جمع سنین ہے پلورل، فی اہل مدین مدین والوں کے بیچ میں، ثم جئتا پھر تم آئے، علی قدر وقت مقررہ پر، یا موسیٰ اے موسیٰ، قدر اندازے کو کہتے ہیں، اندازے پر، ایک وقت پر، ایک اندازے پر تم واپس آئے اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی اور ہم نے تمہاری، استنع یستنع جس کا معنی ہوتا ہے بنانا، یہاں پہ دیکھ ریکھ کرنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، استناعن اور ہم نے تمہاری دیکھ ریکھ کی، لنفسی خود، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے، خود بخود اس کی تمہاری دیکھ ریکھ، اذهب تم جاؤ، انت تم، باخوکا اور تمہارے بھائی، بھی آیاتی میری نشان، اچھا یہاں تک ہو گیا، یہیں سے آگے کرنا ہے، یہیں تک ہوا تھا 40 تک، یس یس سر. اب اس کے آگے ہم لوگ نیا پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی تک کا تو سمجھ لیجیے پورا ریویژن چل رہا ہے، چلیے خیر ہے 20 منٹ الحمد للہ، ان شاء اللہ آگے بھی ہو جائے گا، تو اب تھوڑا سا اسپیڈ وہی ہوگی نئے والی کی طرح، وسطنا کا، استنا یستنع بنانا، اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ مین ورڈ صنع ہے، بنانے والا، صنع، جس سے آپ نے فیکٹری کو کیا بولتے ہیں کس کو یار؟ مسنا مصنع، جو میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ کسی بھی ورب سے اس کے کام کی جگہ کو ہم بنا سکتے ہیں، یاد آ رہا ہے کچھ؟ مفعال کے وزن پہ لا کے، ٹھیک ہے نا، جیسے صنع کا مطلب بنانا، تو مصنع جہاں پہ بنایا جائے، اب ہم اس کو اپنی زبان میں فیکٹری بول دیتے ہیں، میں نے ایسے بہت سارے ورڈس آپ کو بتائے تھے، کوئی اور ورڈ مجھے یاد دلا پائے گا اس انداز کا؟ سر مستشفى سجدہ سجود کرنے کو والی مسجد، جگہ کو سجدہ سے مسجد، ٹھیک، مستشفى اور محتہ محتہ، حتتن سے محتہ، ہو سکتا ہے، اور کوئی اور اور کلیئر صاحب؟ اس سے سر مکتب نہیں، مکتب بھی ٹھیک ہے، کتبہ کا مطلب لکھنا، جہاں پہ لکھا پڑھا نہیں جائے، سر، ہاں جہاں پہ لکھا جائے آفس، ٹھیک ہے نا، اور مخرج، مخرج کیا مطلب کیا ہوتا ہے مخرج؟ خرج ہے مخرج یا کا پھر مخرج؟ مخرج مخرج نکلنا، آواز جہاں سے نکلتی ہے، جی جہاں سے نکلتی ہے، وہ جگہ جہاں سے نکلتی ہے، خرجہ کا مطلب نکلنا، نکلنا، نکلنا سے مخرج، ذہبہ جانا، مذہب جانے کی جگہ، مذہب، ہم مذہب کو مذہب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے زندگی کا چلنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کو مذہب بولتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے ورڈ ہیں، مسجد آپ نے بتایا، مصنع، اور مخرج، اور مکتب، یہ سب اسی سے بنا ہوا ہے، خیر، تو صنعا سے استنعا ہے، مستشفى بھی ہوگا نا سر؟ شفا سے ہوگا، استشفا سے، استشفا استشفی، استشفى. شفا دینا کیجیے گا، صرف شفا دینا اور شفا دینے کیجیے گا، تو جو 3 الفابیٹس والے وربس ہیں اس کا مصنع پہ بنے گا، اور جو 3 سے زیادہ والے ہیں اس کا میم پہ پیش لگ جائے گا، مستشفا، ٹھیک ہے نا، اس پہ میم پہ زبر رہے گا، جو ثلاثی ہوگا اس میں 3 پہ زبر رہے گا، پڑھیں گے وہ الگ سے ہم، لیکن تھوڑا تھوڑا میں آپ کو مکس بتاتا رہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے لیے جب آئے تو آسان ہو جائے انشاءاللہ، تو وسطنعتک کا، اور ہم نے آپ کو بنایا یا آپ کی دیکھ ریکھ کی، بنفسی اپنے نفس کے لیے، اپنے ذات کے لیے، یا اپنے خود سے ہم نے کیا، اذهب جائیے، ذهب یذهب سے، انت آپ، و اخوک اور آپ کے بھائی، بھی آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ذهبہ کا مطلب جانا، ذهبہ با کے ساتھ، ساتھ جائیے، سوری، ساتھ جائیے، لے کے جانا کسی لے چیز کو، جائیے، لے کے ہاں لے جانا، جی. جانا، جا آنا، جا بھی لے کر کے آنا، ٹھیک ہے نا، جئت الى المدرسہ میں اسکول گیا، جئت بالبنت الى المدرسہ میں بچی کو اسکول لے گیا، بہن، اچھا،
تو با جب بھی لگ جائے گا آنے جانے والے کے ساتھ تو لے جانا یا لے کے آنا وغیرہ مانا ہو جائے گا. تو اذهب انت واخوك بھی ہے، آپ دونوں لے کر کے جائیے میری آیات کو. ولا تنیا فی ذکری، اور آپ جو ہے سستی نہ کیجیے گا فی ذکری میری نصیحت میں. ٹھیک ہے نا. تنیا کا ورب ماضی میں آپ کو، تنی ہاں ماضی آپ کو بھی نہیں بتا پاؤں گا، یہ مضارع ہے یہ. ٹھیک ہے نا. ماضی آپ کو میں بھی نہیں بتا پاؤں گا، میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. ونیا یعنی ہوتا ہے ویسے، ونیا یعنی، ابھی لکھ لیجیے چاہیے یہی، ونیا یعنی، لیکن کنفیوژن ہے اس لیے میں نے بولا ون یعنی. تو ولا تنیا، اور آپ سستی نہ کیجیے، یا تم دونوں سستی نہ کرنا. الف ایڈ ہوا ہے ڈوئل بنانے کے لیے. ذہب یذہبا جو ہوتا ہے، تو لا کی وجہ سے نون گر گیا، یذہبانے کا ویسے ہی تنیانے کا نون گر گیا. ولا تنیا، اور آپ دونوں سستی نہ کیجیے گا فی ذکری میری نصیحت میں. اذهبا، آپ دونوں جائیے. الف لگا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اب جو ہے حضرت ہارون بھی شامل ہو گئے. پہلے اذهب تھا، اب اذهبا ہو گیا، وہ سنگولر کے لیے، یہ ڈوئل کے لیے. اذهبا، آپ دونوں جائیے. الى فرعون، فرعون کے پاس. انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. تو بشرا الى پریپوزیشن ہے، اپنے بعد والے پہ کیا دیتا ہے؟ فرعون کو کیوں نہیں دیا جر؟ تکبر میں جھکا نہیں ہے. فرعون پہ زیر کیوں نہیں آیا؟ پھر الى فرعون کیوں ہے؟ سبیہ صاحبہ، سبیہ صاحبہ، فرعون. تو یا بتائیں. غیر منصرف. غیر منصرف، الممنوع من الصرف، عربی میں جب نے پڑھا تھا. الممنوع من الصرف، جو کہ غیر منصرف، کبھی زیر کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. تو حالت یعنی اعرابی حالت جو ہوتی ہے حالت جر میں فتحہ کے ساتھ ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. انه، بے شک وہ، طغى، طغى یطغی طغیانا، سرکشی کرنا. اور سرکشی اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہو، حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کر جانا، یہ سارے معنی ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ جی. طغى يطغي. طغى یطغی طغیانا. طغیانا. ٹھیک ہے نا. تو ثلاثی کا مطلب کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. تو اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس. تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. سرکش سمجھ پا رہے نا شیخ صاحب؟ جی جی سر. یعنی حد سے آگے بڑھ جانا. ٹھیک ہے. فقولا، تو فقولا کوئی بتا کیا مانا ہوگا؟ فقولا، تم دونوں کہو. تم کہو. دونوں کہنا. تم دونوں کو. ہاں ٹھیک ہے بالکل. قل کا مطلب کہنا، اور قولا تم دونوں کا کہنا. ہے نا. تو کہنا. اب آپ کہیں گے واؤ کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ نہ سمجھے تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. فقولا، تو تم دونوں کہنا. لا جو الف ایڈ ہوا ہے ڈوئل کے حساب سے ایڈ ہوا. ٹھیک ہے نا. تو فقولا لہو، تو تم دونوں کہنا اس سے، قولن بات، لینا نرم، لین نرم، سافٹ. تو اس سے پیار سے بات کہو یا نرم بات کہو. لعلہ، شاید کہ وہ، یتذکر، نصیحت حاصل کرے. تذکر یتذکر تذکرن، تذکر یتذکر تذکرن، نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. او یخشا، یا وہ ڈر جائے. ٹھیک ہے. تو اس سے بولنا نرم بات سے، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے. او یخشا، یا وہ ڈر جائے. تو گویا کہ جو ہے تذکر یتذکر. تذکرن، تو گویا کہ فرعون جیسے ظالم و جابر سے بھی پیار سے بات کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو عام طور سے انسان کو دعوت میں خاص طور سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پیار سے بات کرے، تو تبھی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. کہ نہیں ہمارے پاس حق ہے تو ہم چڑھ کے بولیں گے. نہیں، حق ہونے کے باوجود آپ کو جو ہے جو بات کا انداز ہے وہ بہت پیارا اور سلیقے والا ہونا چاہیے. اور عام بات چیت میں تو خیر ہونا ہی چاہیے.
जहाँ हमारी रिश्तेदारियां हैं और बाकी चीजें। फ़क़ूला लहू, तो कहना उससे, क़ौलन लय्यिनन, नरम बात, लअल्लहू, शायद कि वो, यतज़क्करू, नसीहत हासिल करे, औ यख्शा, या वो डर जाए। खशिया यख्शा, डरना। क़ौला, सर ये जी। जक्करा का वो बता दीजिए, मस्दर और माफूल। तदक्करा है माजी, माजी में बस आप इसको हटा दीजिए। तदक्करा ये हो गया माजी, यही बन गया माजी। मुजारे में या लग गया, या तदक्करू, और जो इसका जो मजदर है तदक्कुरन, बस इस पे काफ पे पेश लगा दीजिए तो मजदर बन जाएगा तदक्कुरन। ठीक है। कौला, उन दोनों ने कहा, किन दोनों ने, हजरत मूसा और हजरत हारून। हारून। अलिफ लग गया इसीलिए दोनों ने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना नखाफू, बेशक हम डरते हैं। खौफा या खौफू, खौफन, बेशक हम डरते हैं। खौफ उर्दू का इसी से बना है। बेशक हम डरते हैं, नखाफू हम डरते हैं। तो शेख साहब कहना हो मैं डरता हूँ, क्या कहेंगे? सर अखाफू। अखौफ। और थोड़ा सा मुश्किल, राबिया साहबा का कहना हो मैं डरता था, मैं डरा। पास्ट का कहना हो खाफा, खफ्तु, खिफ्तु हो जाता है। खिफ्तु। ठीक है ना, खिफ्तु। जी। तो चलिए, इन्ना ना खाफू, बेशक मैं हम डरते हैं। अन यफरुता अलैना, फराता यफरुतु, ज्यादती करना, किसी पर जुल्म करना। अन यफरुता, कि वो जुल्म करेगा, अलैना, हम पर, हम पर। ये फराता यफरुतु सर फरतन, पास्ट क्या होगा यफ्रुतु का? फराता, फराता यफरुतु फरतन, फराता। नसरा यंसुरु के बाप से। तो जी। हम डरते हैं कि वो ज्यादती करेगा, कौन? फिरौन, अलैना, हम पर। औ या अन यतगा, या वो सरकशी कर बैठेगा। तकरीबन एक ही माना है, बारीक सा फर्क है। तो दोनों माना सेम ही है, सरकशी करना, ज्यादती करना, जुल्म करना, एक ही माना है। शायद कि वो हम डरते हैं कि वो हम पर जुल्म करेगा या हम पर ज्यादती कर बैठेगा। औला, अल्लाह ने कहा, ला तखाफा, तुम दोनों ना डरो। ला तखाफा ऑर्डर है, नून गिर गया इसीलिए, वरना तखाफाने था। ला तदहब, ला तदहबा, जो हमने ऑर्डर की वो पढ़ी है। ला तखाफा, तुम दोनों मत डरो। अगर यही अ, होता, अ, तुम मत डरो फीमेल से कहा जा रहा होता, कोई बताए क्या बनता? तखौफी, ला ला तखौफी। तखौफी। हाँ, ला तखफ एक से कहा जा रहा होता, और अगर बहुत सारों से कहा जा रहा होता तो ला तखौफीना, ला तखाफूना। फूना। और अगर फीमेल सर होती, ला ला तखफना, फीमेल, फीमेल का हम बता। ला तखफना। तखफना। अच्छा, नून, तखफना। ला तजहबना होता है ना, नून नहीं गिरता है उसका। जी। ठीक है ना। तो ला तखाफा, मत डरो तुम दोनों, इन्ननी, बेशक मैं, माकुमा, तुम्हारे साथ हूँ। अस्माउ, मैं सुनता हूँ। व अरा, और देखता हूँ। समिआ यस्माउ, सुनना। और रआ यरा, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। अराईत अल्लज़ी अलम तरा कैफा। व अरा, और मैं देखता हूँ। तो मैं साथ में हूँ तुम्हारे, और सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। फतिया हूँ, तो वो दोनों आए। अता याति, आना। फ, तो इतियाहू, वो दोनों आए। फकूला, और उन दोनों ने कहा, इन्ना, बेशक हम, रसूला, हम दोनों रसूल हैं, रब्बिका, तेरे रब की जानिब से। ये बहुत अच्छा अंदाज है दावत का। वो इंसान जो खुदा को नहीं मान रहा है, डायरेक्ट उससे कहा जा रहा है हम तो तुम्हारे रसूल की तरफ से आए हैं। तो गोया ये बहुत अच्छा अंदाज है ये कहने का कि कुरान तुम्हारी किताब है, तुम्हारे लिए भेजी गई। किसी हिंदू को आप क्या बोले कि ये तुम्हारे लिए भेजी गई है, क्योंकि हुदल लिन्नास बोलती है ना कुरान। हम कहते हैं कि हमारा रसूल है, हमारे नबी है, हमारी मस्जिद है। उसके बजाय अगर ये कहें कि तुम्हारा रसूल, तुम्हारा रब, तुम्हारी वो, तो ये एक खूबसूरत अंदाज होता है कहने का, जो हजरत मूसा ने हमें सिखाया। हजरत मूसा बहुत कुछ हमें सिखा रहे हैं। कुछ मैं आपको बता पा रहा हूँ, कुछ आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, और कुछ शायद हमसे कोई बड़ा आएगा तो वो बताएगा। फकूला इन्ना रसूला रब्बिका, तो उन दोनों ने कहा बेशक हम तुम्हारे रब की तरफ से रसूल बना के भेजे गए। हालांकि फिरौन कहता था कि अना रब्बुकुम अल-आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं हम तुम्हारे रब की जानिब से रसूल, दो रसूल बनाकर भेजे गए। फअरसिल, तो तुम भेज दो, माना, हमारे साथ, बनी इसराइल, बनी इसराइल।
بنی اسرائیل اسرائیل کی اولادوں کو ہمارے ساتھ تم بھیج دو، ان پر ظلم نہ کرو. ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب میں مت رکھو. عذب یعذب تعذیبا، عذاب دینا. عذب یعذب تعذیبا، مصدر ہے تعذیبا. ولا تعذبہم، اور تم ان کو عذاب نہ دو. قد جئناک، بے شک. تعذیبا، ہاں تعذیبا. دی کے بعد یا ہوگا ہاں تعذی. ہاں، دیکھیے میں لکھ جی دیتا ہوں تعذیبا. تعذیبا. تو ولا تعذبہم، اور نہ عذاب دو، آرڈر ہے، ہم ان کو. قد جئناک، قد البتہ تحقیق اس کے لیے آتا ہے زور دینے کے لیے. قد جئناک، بے شک ہم آئے ہیں، کا تمہارے پاس، بآیاتن، کس چیز کے ساتھ؟ ایک نشانی لے کر. من ربی کا، دوبارہ سیم بات، تمہارے رب کی جانب سے. تمہارا جو رب ہے، تمہارا جو خالق ہے، تمہارا جو پیدا کرنے والا ہے، تمہارا جو مالک ہے، اس کے پاس سے ہم آئے، کسی ارے غیرے کے پاس سے نہیں آئے، تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں. والسلام، اور سلامتی ہے، علی، اس شخص پر، من اتبع، جو پیروی کرے، اتبع یتبع اتباعا، الہدى، ہدایت کی. اور سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. ایک طرف پیار اور محبت سے بات، دوسری طرف پیار اور محبت سے دھمکی بھی. یعنی اس کا الٹا معنی کیا ہے؟ اگر تم ہدایت نہیں پاتے ہو تو کوئی تمہارے جان کی امان نہیں ہے، تمہاری کوئی سلامتی نہیں ہے. ہم یہاں تو سادے سودے سے کپڑے میں کھڑے ہیں، لیکن رب کی جس رب کی جانب سے آئے، رب کی جانب سے سلامتی اسی کے لیے ہے جو پیروی کرے ہدایت کی. کلیئر ہے بات یہاں تک؟ جی میں آج ذرا میں ریویژن آپ لوگ سے اس لیے نہیں کروا رہا ہوں کیونکہ آدھا ٹائم ویسے ہی گزر چکا ہے، تو تھوڑا سا ہو کم پائے گا، کیونکہ پھر اگلا ٹائم تو ایک ہفتے بعد ہی ملے گا قرآن کا. تو اس لیے آج پڑھ لیتے ہیں جتنا ہے، انشاءاللہ ریویژن اگلی کلاس میں پہلے ریویژن کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے اسٹارٹ کریں گے. انا قد اوحی الینا، بے شک البتہ تحقیق، اوحیا وحی کی گئی. اوحا یوحی ایحاء ہوتا ہے وحی کرنا، وہ ہے ایکٹیو وائس، یہ ہے پیسو وائس. اوحیا وحی کی گئی، کس نے کیا یہ یہاں پہ مینشن نہیں ہوتی ہے، وہ پیسو وائس میں مینشن نہیں ہوتا ہے. بے شک وحی کی گئی، الینا، ہماری جانب، ان العذاب، بے شک عذاب، علی، اس پر ہے، من، جو، کذب، جھٹلائے، وتولا، اور پلٹے، روگردانی کرے، پلٹ جائے. تو جو ہے کذب یکذب تکذیبا، اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے جھٹلانا. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس کو جو جھٹلاتا ہے دین کو؟ حالانکہ ارأیت الذی کے ٹائم پہ تو ہم نے مضارع وغیرہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. کذب یکذب، جھٹلانا. اور ایک ہے کذب یکذب، کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا. کذب یکذب جھوٹ بولنا، کذب جھوٹ مطلب جھٹلانا، کسی چیز کا انکار کرنا. تو عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے. و تولا، تولا یا تولا تولین، یعنی کسی سے مڑ جانا یا روگردانی کرنا یا نہ ماننا، منہ موڑ لینا، یہ سارے معنی ہو سکتا ہے. تولا یا تولا، ٹھیک ہے. تو جو عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑ لے، روگردانی کرے، ایکسپٹ نہ کرے حق کو. اولا، فرعون نے کہا، فمن، تو کون ہے، ربکما، تم دونوں کا رب. حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے تیرا رب، وہ کہہ رہے ہیں تم دونوں کا رب، یعنی میں تو اپنا رب مانتا نہیں، تمہارا رب کون ہے یہ بتاؤ. فمن ربکما، کون ہے تم دونوں کا رب، یا موسیٰ، اے موسیٰ. قال، حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ربنا، ہمارا رب، الذی اعطا، جس نے دیا، کل شیء، ہر چیز کو، اعطا یعطی اعطاء، عطا کرنا، دینا، جس نے دیا ہر چیز کو، کل شیء خلقہ، تخلیق، پیدائش، جس نے ہر چیز کو پیدائش دی یا شکل و صورت میں بنایا. ثم ہدا، پھر اس کے بعد رہنمائی بھی کی، یعنی گائیڈ بھی کیا. میرا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو خلقت دی، تخلیق دیا، پیدائش دی، اسے شکل و صورت دیا. ثم ہدا، پھر اس کو رہنمائی کی، اس کی رہنمائی کی، اس کی ہدایت دی، یعنی رہنمائی کی. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی قال، فرعون بولا، فما بال القرون الاولى، تو کیا ہے، ما کیا والا یہاں پہ سوالیہ والا، بال حالت، قرون قرن کی جمع ہے. ہم بولتے ہیں
پچھلی قومیں کہہ لیں آپ، اولا پچھلی، قرن بولتے ہیں ایک نسل کو بولا جاتا ہے. پچھلی نسلوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس کے بعد اس سے لگا ہوا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد اس سے لگا ہوا زمانہ، یعنی تابعین کا اور صحابہ کا، پھر تابعین کا. تو قرن کی جمع ہے قرون، جس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، نسل، قوم، یہ سارا معنی ہوتا ہے. زمانہ زیادہ بہتر. تو فما بال القرون الاولا، پہلے والوں کا کیا ہوا جو اس سے پہلے گئے تھے؟ پھر اکثر و بیشتر آپ کو سر کرن پہ نون پہ حرکت کیا ہوگی؟ نون پہ حرکت تو ڈیسائیڈ ہوگی کہ کس جگہ آ رہا ہے نا. جیسے جیسے زیدون ہوتا ہے، کبھی زیدن ہوتا ہے، کبھی زیدین ہوتا ہے. لاسٹ والے کی حرکت تو قرنون اچھا لکھ دیجیے کرن ابھی. مطلب ابھی جی قرنون لکھ دیجیے، وہ تو سینٹینس میں کبھی فی آ گیا تو قرنی ہو جائے گا، قرنا ہو جائے گا. جی. تو قرن جمع قرون، یا بال القرون ہے کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی پہلو کی حالت. بال حالت کو کہتے ہیں. عربی والے بولتے ہیں ما بالو کا، تمہارا کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہے نا. تو بال